बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जब बच्चा 15 साल का हो जाएगा तो मुमकिन हद तक आपका बच्चा आपका दुश्मन बन जाएगा। अगर आप अपने बच्चे को दोस्त बनाना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आपका बच्चा 5 साल तक आपका खिलौना होता है, 10 साल तक आपका खादम होता है और 15 साल का होने से पहले आप उसे अपना दोस्त बना लें, वरना दुश्मन तो वो बन ही जाएगा। आप यकीन माने, मैंने जब ये सुना, मुझे जब ये बात पता चली तो मुझे बहुत सख्त लगी कि 15 साल का होने पर हमारा बच्चा हमारा दुश्मन बन जाएगा। आपका बच्चा 5 साल तक आपका खिलौना होता है, सारे घर का लाड प्यार, मेरी आंख का तारा, मेरा चाँद। आप उसे भरपूर वक्त देते हैं और फैमिली का हर मेंबर उसे भरपूर प्यार देता है। आप उसे भरपूर प्यार देते हैं, वो आपको भरपूर प्यार देता है। माँ बाप उसकी नज़र में दुनिया के सबसे मेहरबान, बहादुर, ज़हीन, दौलतमंद इंसान होते हैं। जब स्कूल में दाखिल होता है तो घर में छोटा बहन भाई आ चुका होता है। आपकी मसरूफियात बढ़ जाती हैं। पहले बच्चे को मिलने वाला जो वक्त है वो डिवाइड हो जाता है। स्कूल में दोस्त बन जाते हैं, कुछ असातिज़ा, टीचर्स, रोल मॉडल बन जाते हैं। आप यानी माँ बाप बच्चे की पसंदीदा शख्सियात की फ़हरिस्त में कहीं तीसरे या चौथे नंबर पर चले जाते हैं। साल बाद याद रखिएगा, एक बार फिर टॉप 10 की लिस्ट है वो बदलती है। पहले नंबर पर दोस्त आ जाते हैं। 10 साल के बाद पहला नंबर होता है वो दोस्त का होता है। फिर उसके बाद कोई टीचर अच्छा मिल जाता है, फिल्म टीवी का कोई एक्टर, क्रिकेट फुटबॉल का खिलाड़ी आ जाता है। और 10 साल के बाद जब 15 साल की उम्र आती है तो 15 साल का होते हुए बच्चा माँ बाप की नसीहतें सुन सुन कर, मार पिटाई डांट खा खा कर बेजार हो चुका होता है। और इस उम्र में अक्सर टीन एज बच्चे माँ बाप को अपना दुश्मन समझने लगते हैं। अपनी आज़ादी का दुश्मन, अपनी ख्वाहिशात का दुश्मन, अपने फ्रेंड्स का दुश्मन। एक बात नोट कर लीजिए, ये मसला सिर्फ़ आपका यानी हमारे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान या इस खित्ते का नहीं है, बल्कि ये मसला सारी दुनिया के टीन एज बच्चों और उनके पेरेंट्स का है। अगर हम मगरिब में बच्चों और उनके पेरेंट्स के मसाइल जान लें तो हमारे होश उड़ जाएं, तो यकीन जानिए हम सुबह शाम दिन और रात अपने बच्चों पे सदके और वारी जाएं। लेकिन इस बात से मुतमिन होकर आप लोग बिल्कुल इजी बैठ नहीं सकते। बच्चों के साथ रोज़ बरोज़ इस्लाह करनी होगी। हमें अपनी परवरिश के तरीक़ों में बेहतरी लानी होगी। बच्चों के साथ ताल्लुकात उनकी बढ़ती उम्र के साथ साथ रोज़ बरोज़ इस्लाह की कोशिश करनी होगी। एक बेटे को एक तोहफ़ा देना चाहा तो उनकी वालदा ने कहा, मैं उस वक्त तक इस तोहफ़े पर राज़ी नहीं होंगी जब तक कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस पर गवाह ना बना लें। वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए ताकि आपको इस पर गवाह बनाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, क्या तुमने अपने तमाम लड़कों को ऐसा ही तोहफ़ा दिया है जैसा उसको दिया है? कहा नहीं। आपने फरमाया, तो इसे वापस ले लो, मैं ऐसी किसी नाइंसाफ़ी पर गवाह नहीं बनना चाहता। तो बच्चों के दरमियान अदल ज़रूरी है। अगर एक बेटे को दें दूसरे को ना दें तो फिर सुन लें, आपका बच्चा आपसे मुतनफ़र हो सकता है, एहसास कमतरी का शिकार भी हो सकता है या कोई गलत कदम भी उठा सकता है। आप हौसला अफजाई कीजिए, बच्चों की नहीं उनके काम की। मसलन अच्छे रिज़ल्ट लिए हैं, तारीफ़ करें। बच्चा जिस चीज़ की हौसला अफजाई चाहता है बच्चे को सुनें, उनके हौसले अफजाई करें। नोट कीजिए कौन सा काम आपके बच्चे खुद ब खुद इंतहाई मेहनत, लगन और ज़िम्मेदारी से करते हैं। इस खूबी की तारीफ़ कीजिए। मसलन बच्चा सच बोलता है, नमाज की पाबंदी करता है, वक्त की अहमियत का एहसास करता है, तो जम कर भरपूर अंदाज में उसकी हौसला अफजाई कीजिए। बच्चों की कामयाबी को मनाना सीखें। कभी अपने बच्चे को लेकर अकेले निकल जाइए, उस दौरान आप सिर्फ सवाल कीजिए। 90% से ज़्यादा वक्त बच्चे को बोलने दें। अपने बोलने के लिए सिर्फ 10% वक्त रखें। नसीहत नहीं, सवाल करें।
بچوں کی بات سے بات نکالیں، ہر سوال کے جواب کے بعد کیوں، کیسے جیسے سوال در سوال کر کے ان کو باتوں میں الجھائیں۔ شروع میں شاید انہیں اچھا نہ لگے، مگر پھر انہیں عادت ہو جائے گی، پھر وہ خود ہی آپ کو پورے دن کی روداد سنائیں گے۔ جیسے اگر آپ پوچھیں گے کہ آج کیسا دن گزرا، تو وہ ایک لفظی جواب دیں گے، اچھا، اور بات ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ پوچھیں گے کہ آج کون سا پیریڈ میں سب سے زیادہ مزہ آیا، تو ان کے دل کی باتیں نکلنے کے چانس بڑھ جائیں گے۔ پورے دن میں سب سے زیادہ مزہ کس ٹائم میں آیا، آپ اسکول میں کس کے ساتھ کھیلے تھے، آج آپ نے کون سی نیکی کی، آج آپ کو کیا کام کر کے فخر محسوس ہوا، آپ کو اسکول یا مدرسے کے بارے میں سب سے زیادہ کیا پسند ہے، سال کی آپ کی پسندیدہ چھٹی کون سی ہے، ہمارے گھر میں آپ کا پسندیدہ کمرہ کون سا ہے، آپ اسکول میں کہاں جانے سے یا کس سے ملنے سے گھبراتے ہیں۔ کبھی ایسا نہ پوچھیں کہ آپ کو کوئی تنگ کر رہا ہے یا چھیڑ رہا ہے۔ ایسے سوالات کی اگر آپ ضرورت محسوس کر رہے ہیں تو پھر ضرور کیجئے، مطلب ایسے سوال پوچھیں جن سے وہ سچ اگلے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی اچھا مشورہ دے دیں، کیونکہ اب ان میں بڑوں جیسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پنپ رہی ہے۔ ہر ایک ٹین ایج بچے کو ایڈونچر اور تھرڈ کی طلب ہوتی ہے۔ کچھ ایسے ایونٹ آرگنائز کیجئے جس میں بچوں کی یہ فطری طلب پوری ہو جائے، مثلا تیراکی، ہائکنگ، کشتی رانی، سائیکلنگ، کسی نہ کسی آؤٹ ڈور کھیل کے لیے سامان، واقع اور اجازت فراہم کریں۔ اپنی اولاد پہ روزانہ یہ ظاہر کرو کہ تم ان سے خوش ہو، ان کی موجودگی اور عدم موجودگی میں ان کے لیے دعا کرو۔ تمہاری اولاد کے کان غصہ نہیں، تمہاری رضامندی ہی سنیں۔ سوچو، کیا ان بچوں پر زندگی کی مشکلات پہلے ہی کم ہیں؟ کیا کم از کم تم اپنی اولاد کو خوش ہو لینے دو۔ ہر روز دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے۔ تمہیں اندازہ نہیں کیا اولاد سے تمہاری رضامندی انہیں کتنا سکھ پہنچاتی ہے۔ صرف تمہاری رضا سے وہ بہترین زندگی جی سکتے ہیں۔ سو اے والدین، اپنی اولادوں پر اپنی رضامندی کا اظہار جاری رکھو، انہیں بددعا نہ دو کہ تم نے انہیں ہلاکتوں میں گرنے کے لیے نہیں جنا۔ آج کی گفتگو زیادہ تر نوجوان لڑکوں سے متعلق ہے۔ ہو سکتا ہے میری کچھ باتیں آپ کو سخت اور بری لگی ہوں، لیکن کام ضرور آئیں گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، ہماری اولاد سے راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیل و نہار کو رضامندی اور سعادت سے بھر دے۔ آمین یا رب العالمین۔